प्रिय माने बाइबल कहे धार्मिक केही नहीं जणे सुधा नहीं। धार्मिक आमे केमिति हेबा एटा कहवा पूर्वर धार्मिक हेबार आशीर्वाद कौन सेटा मु आपण मान निकटरे संक्षेप रखिबी। 5टा आशीर्वाद कहबी आउरी केमिति आमे धार्मिक हेबा सेटा मध्ये 5टा विषय आपण मान निकटरे मु रखि। धार्मिक हेले केउ आशीर्वाद गुडी को हमकु मिलबो कोंतु मु धार्मिक केंति भाई मु धार्मिक राइट टाइम रे प्रार्थना आसुची सेति पाई नाही मु बाइबल पढ़ी जानुची सेति पाई नाही मु दान देउची सेति पाई नाही मु बेसी प्रार्थना करी सेति पाई नाही मु केमिति धार्मिक यीशु ख्रीष्टंकर धार्मिकता मो ठारे लागू हेतिबारु मु तांको ठारे विश्वास करितिबारु मु धार्मिक पाखरे बसितिबा लोक कोंतु मु धार्मिक आपण के कहबे तुई तो मदुआ थिलु थिली एबे नाइ नी हां तुई तो खाली कुना ढेमसा नाचबा लोक थिलु थिली एबे यार मुई कुना ढेमसा नाचती की नहीं कोन तो तुई तो पुड़िया खाऊ थिली एबे तोर दांत देखबा नले मोर दांत देखबा ठीक है मैच करी कि ना देखो तो साई पड़िसार लोक को आगरे हला हम हसी होतिला भाइना कोई भयंकर हसुथिलु काहे की पुड़िया रचलाटा देखि देबे बोली हमर पाखरे से भय थिला। एबे आमे धार्मिक होइछु केंति धार्मिक होइलु हमर दान देबाटा प्रार्थना करबाटा ठीक टाइम रे चर्च आसबाटा एटा पय आमे धार्मिक होइनु के जण पिंदावडा पय धार्मिक प्रभु बहुत समय धड़ाटा पिंदी पळा बुझी पारछ कि नहीं जो माने धड़ाटा पिंदी थिबो सेमान को आका प्रभु भोज दिया जीवो बोले आमे के जन डाबु खासुतिला लोग महंगा गेम तांतु सकी नहीं है बापा पूरा बुटी भोग परी महंगा आसी किना पास्टर सामना रे उबुड़ होई बसी महंगा बसी तांतु जन कि नहीं मात्र प्रभु सेटा कहू नांती जार भितरे धड़ा थिबो से माने प्रभुंकर मेजर अंशी हेबार सेटा बाकी हमको सिखाउछि ऊपरे धड़ा थिबे कोन हेबो भितरे तो तुमरो माटी पातली कोलापुरी हे जाईची ऊपरे धड़ा थिले कोन हेबो ए रुसाई गला पातली मान आजि काली नियारे ठंडा को मामा रांदुचंती उतरा एने तलर पातली देखो केंति थिबो रापी करी खा परला नहीं बाबन तू ठीके ऊपरे धड़ा थिले कीटा हेबो तो आमे कोन हेबारुछि जदि आज जाए आमे धार्मिक होइनु ए जो 5टा आशीर्वाद कहबी ना एटा हमको बिल्कुल मिलबन सेति भाई मु प्रथम रे कहली हमकु के जदि कहबो रे पापी बोल कहले मुई पापी मोर सब पाप यीशु क्रूस रे बलि करी रक्त झराई मोर सब पाप को धोइछन कोंतु सेमान को मुह रे जवाब देबार तुई तो चरना थिलु चरना थिली रे भाई आजिकल यार कीटा बेटी आनी कि को थिली मुई एबे बदलली एबे नाइ नी यीशु आइबारु बदल पुलिस और ठेंगा सरकार और नीति नियम मते बदलाई नाही यीशु मते बदलाइले आमेन सेति पाई मु धार्मिक आज प्रभुकर गौरव हो आपण माने गोटे वाक्य पढबे देखंतु प्रथम रे मु कहबी धार्मिक हेबार आशीर्वाद कोन 37 गीत संगीता 37 अध्याय झियो माने आमर ठारू मध्ये से माने फास्ट बाइबल काढबे बहुत भलो मु प्रभु को धन्यवाद चांडे चांडे काढी कि ना आपण माने पढिबे गीत संगीता 37 अध्याय पढिबे 39 मात्र सदाप्रभु को ठारू धार्मिक लोकर परित्राण हुए से संकट धार्मिक लोकर कोन हेबो तार परित्राण सदा प्रभु को ठारू धार्मिक लोकर कोन हेबो परित्राण हेबो अधार्मिक मानकर परित्राण परमेश्वर केबे हेबो नाही मात्र बाइबल कोन कहे से पापी मान को परित्राण करिबा पई ए पृथ्वी पृष्ठ को आसले कि नाही बोले कोन जतकी पाप करथिले भी से परित्राण देबे कि वाक्य सुनला परे जानला परे आमे तांको ठारे विश्वास न करी धर्माचरण न करी आमे अबाध्य हले भी हमर परित्राण हेबो कि धार्मिक मानकर परित्राण हेबो एटा कु परित्राण विषय लिखा जाउची एटा होची शेष कालर परित्राण
शेष कालर परित्राण बोले कौन तीनटा परित्राण विषय बाइबल कहे गोटे है अतीत कालर पापरु परित्राण गोटे है पापर शक्ति परित्राण आउ गोटे है पापर उपस्थिति परित्राण एबे भी लोक मद पियो बोली हमको कहते कि ना पिउचु कि आमे आज भी सिनेमा हॉल बंद कले कि ख्रीस्टान हेलारू ना कहतु बंद अच्छी कि खला अच्छी कि ना जाऊचु कि आमे कहीं एटा पापर शक्ति आज भी दुनिया रे अच्छी मात्र आमर भितरे काम करि पारना कहीं यीशु हमको परित्राण कर आउरी गोटे एमती समय आइबो चतुर्पार्श्व रे पाप थिबो मात्र पापरु आमे संपूर्ण मुक्त होइकिना आमे पळाइबु पापरु संपूर्ण भाव रे आमे परित्राण होई पळाइबु सेटा केउ माने धार्मिक मानकर से परित्राण है समस्त से परित्राण हेबो नै धार्मिक मानकर परित्राण सदा प्रभु ठार हेबो जदि आमे धार्मिक ना हो हमको से परित्राण स्वप्न आगा देखबा प्रिय माने प्रभुଙ୍କର गौरव हो द्वितीय आशीर्वाद आपण मन देखबे गीत संगीता पुस्तक रु मु आपण मान को कोट करबा पाई चाहे 64 अध्याय गीत 64 अध्याय तार 10 पद धार्मिक लोक सदाप्रभुଙ୍କ ଠାରେ आनंद करिबो ओ तहंकर शरणागत हेबो तापरे पुणी सरलार्थकरण समस्त दर्प करिबे देखो धार्मिक लोक से सदा प्रभुଙ୍କ ଠାରେ आनंद करे धार्मिक लोक कौन करबो सदा प्रभुଙ୍କ ଠାରେ आनंद करे धार्मिक हे बोलो प्रभुଙ୍କ ଠାରେ आनंद करे कले कि नहीं मात्र कोइनर मुह केंती अछि झाउणी जाई तुमे अर्धमुख ही काई बसिच तुमे पाप न कले कौन हेबो तुमे ऊपर को तुमर मुख उठबो मात्र ए कौन हिची कोइन से पाप करी तार मुंड को तले हेटा करी से बसी बहुत लोग मुंड कहीं हेटा थिबो नहीं कि पिला टक मन जते भूल करबे मुंडी है कहीं की जाइतलु सुनु न रे बाबू बोलले मिसा एंते काटा मत मुंड गाड़ी दे चिमरा आगा कहीं की कुछ ना कुछ गड़बड़ किछि ना किछि तांगर भूल रहउछ इ लेखा जाउची धार्मिक लोक कोठी आनंद करबो सदा प्रभु आज बहुत लोक प्रभु ठारे आनंद करि पारु नांती काहे कि आंको भीतर धार्मिकता नाही जो पर्यंत आमे प्रभु को विश्वास करी धर्म जीवन यापन करबा नाही सही पर्यंत आमे प्रभु को ठारे केबे मिसा आमे तृप्त होई परिबा केबे आमे प्रभु को ठारे आनंद करि परिबा जो लोग पाप करुछि से कुटी आनंद करबो पाप रे आनंद करबो मद पीले ताको मजा जदि अछि कुटी से कुटी मजा मारबाक जीवो से कुटी आनंद करबाक जीवो मजा कापी जदि गोटे लोक माइक सेट रे बेसी आनंद चर्च रे आनंद करि पारबो कि माइक सेट लागले तार उकुर बुकुर होतिबो समान चा बनाबा पानी बसाल जेंति फुटुथिबो नै कि भात रांधबा पानी बसाल जेंति फुटुथिबो भितरे तांकर उकुर बुकुर नाही पुना वाली बाटारे पुनी भेजी पुटर बाजा आनी बोले ए केंती हेबो ए जदि उकुर बुकुर उठ उठ बस बस केतरा बेला आइबे केतरा बेला जिबे आसले बे कि केबे प्रोग्राम अछि आकु नितो हेबो नै मते कोन ए माने प्रभु ठारे आनंद करि पारिबे कि केते बेले सेठिरु मुक्त होला परे धार्मिक जीवन यापन कला परे आमे कोठी आनंद करि पारबा प्रभु ठारे आनंद करि कोई पारबा आयुबंक परि आमे कोई पारबा सदा प्रभु देले सदा प्रभु अवधियों परि आमे कोई पारबा मोर गाई गुहाल रे गाई नथिले भी सब मरी गले भी मुई आनंद करी मोर जमी रे चाष न हेले भी मुई आनंद मते चाकरी रु बाहर कर देले भी मुई आनंद काहे कि सदा प्रभु मोर बळ अट धार्मिक हेले आमे कोन करू आमे प्रभु कठारे आमे आनंद करि परबा आपण माने पढबे एवरी पुस्तक 10 अध्याय पढ़ंतु 38 पद एरा तृतीय आशीर्वाद प्रथम आम कौन देखलु सदा प्रभु ठारू धार्मिक लोकर परित्राण हेबो द्वितीय आम देखलु जे सदा प्रभु ठारे धार्मिक माने आनंद करिवे तृतीय एवरी 10 अध्याय 38 पद पढ़
ଆମ୍ଭର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ତାହାଠାରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ବଞ୍ଚିଛି। ନାଇଁ ସେଇଦିନ ସେ ସାରିପତ୍ର ବିଧବା କିଛି ନଥିଲା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ମଲା କି ନାଇଁ। ଏଲିୟ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମଇଦା ଆଉ ତୈଳ ଅଛି ସିନା, ପ୍ରଥମରେ ମୋର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଠା ବନାଇକିନା, ଗୋଟେ ସାନ ପିଠା ହେଲେ ମିଶା ମୋର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ହେଲେ ଦେଖନି ଭାଉଜ, ସେ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ସେ ଆମର ଘରେ ଆସିଲେ ଆରି ପିଲାର ପାଇଁ ଏତିକି ଟିକେ ଚୁନା ଥିଲା, ଆସିକରି ଖାଇରା ନହେଲେ ଯେ ମକେ ଆଗରେ ପିଠା ବନାଇ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ପିଠା ବନାଇ ଦେଲା, କଣ ହେଲା? ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜାଣିଲେ ଏ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ, ଆଙ୍କୁ ଦେଲେ ମୁଇଁ ମରବି ନାହିଁ, ମୁଇଁ ବଞ୍ଚିବି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଲିୟଙ୍କର ଅଭାବ ପାଇଁ ସେଠି ଗଲେ ନାହିଁ, ସେ ବିଧବାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଘରେ ଗଲେ। ଦେଖାଗଲା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ମାନେ ବଞ୍ଚିବେ। ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଥାଉ ନଥାଉ, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଉ। ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଥାଉ। ତୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ଭାଇ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛ? ଏମ୍ ସାମୁଏଲ କେତେ ଟଙ୍କାର ଚାକିରିକୁ ସେ ରିଜନ ଦେଇକିନା ଆସିଲେ, ଲୋକମାନେ ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭୋକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। तुझे क्या मिला? तुमको कौन मिलला? तुम्हें चाकरी रिजेन दे जाउछ। एम सामुएल कहले मते कौन मिलिछि एमानकर आगे वर्णना मिछ करबा दरकार। मते कौन मिलिछि मते जणा। चाकरी छाड़ी आसला परे केते अभाव दे से मान गले। आज पास्टर मानकर साक्ष्य देखो तो, मोर पुओ इट्टी पढ़ुछि, मोर झियो सिट्टी पढ़ी कुरकुरा हैला, मोर नाती अंक, मोर घर देले, एटा देले। पाउलों को पचार, मुई न खाई केतर रही, मुई केते राति मुई सोई नाही। से समुद्र प्रचार करबा पई, से यात्रा करबा पई जाउचंती, जल यात्रा पानी जहाज रे जेमिति हरियाणी 20-25 दिन से जहाज रे एका तांको। हां आजिकाली साक्ष्य गुड़िक भिन्न, किसी अभाव करना दो अभाव। अरुल थॉमस शुणुचंती कि अरुल थॉमस कौन वाक्य क्या जना? अरुल थॉमस बोली ना, आमिर खान के जानिच, मिथुन को जानिच कि नहीं? हाँ, आमिर खान, सुनील शेट्टी, एटा मान आम जानी। प्रभुंकर दास माने देखो आमे जानबार आवश्यक रही। अरुल थॉमस बापा जेते बड़े पंजाब को गले बक्ता होना, पिंधवा को जोता ना, पिंधवा को जोता नहीं, से बक्ता ही जाइछन। के जन भाबुचंती ए बोधे बहुत साधु बोली कीड़ा भाबुचंती। आउ गोटे परिवार तांको चिन्हले, पिंधवा को जोता भी नहीं, से सिठी जाइछंती। आउ गोटे परिवार तांको चिनी, जोता किणी, पिंधाई, दान दे, खुआई पियाई पठाइले। अरुल थॉमस कर ए जो लास्ट मंथ रे पंजाब रे मीटिंग थिला, तांकर बापा जोटी खाली पादरे जाइथिले, सेठी पंजाब रे से जाइथिले। तांकर बापा आइला बेले सेठी प्रभु ठार प्रार्थना करि आइले, प्रभु मोर परवर्ती पीढ़ी को तुम्हें तुमर सेवा पई व्यवहार कर। अरुल थॉमस जते बेले मीटिंग को गले, से टेज रे ठिया आइ कहले, मोर बापा एई स्थान रे आसला बेले खाली पादरे प्रचार करबा पई से आसीथिले। पास्टर ए मीटिंग आपण योजना करनांती, एटा परमेश्वर योजना। आज मुई एते बड़ टेज रे ठिया ही प्रचार करूछि, हजार हजार लोक सेठी एकत्र होइचंती, से वाक्य प्रचार करूछन। प्रिय माने, प्रभुंकर प्रकृत अभिषिक्त दास मानकर साक्ष्य। हां एटा हैला सेटा हैला, मु कहूछि आपण मानक पाखरे किछि थाउ न थाउ, आमो पाखरे गोटे विश्वास थाउ। मोर पाई स्वर्ग रे गोटे घर अछि, केमती देखलो तुमे? हाँ आमर समस्त पाखे सुगार अच्छी कि ना? दिशुची कि कौन? दिशुची कि स्वर्ग अच्छी दुसु नाई, मु विश्वास करुछि। मोर परमेश्वर स्वर्ग रे अछंती, मु विश्वास करुछि। तुमर प्रभु अछंती बोली दुसुची। लोकमान प्रश्नर उत्तर गुड़िक आम देवा मसल शिखबार, आम न कहले मध्य आमर पाखे सही गोटे दृढ़ विश्वास रहू।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ହେଇଗଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କୁଲି କରି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଅଟୋ ଚଲାଇ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ବେପାର ଅଛି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଚାକିରି ଅଛି ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଏମିତି ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ବଞ୍ଚେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଟା ଚତୁର୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତିତୋସ ପତ୍ରିକା ଆଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ମିଳିବ ତ? ଦେଖ ତିତୋସ 3 ଅଧ୍ୟାୟ, ତିତୋସ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ମିଳିଲା? 3 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ପଢ। ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ଭରସା ଅନୁସାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବୁ। ଧାର୍ମିକ ହେଲେ କଣ ମିଳିବ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ସେମାନେ। କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମିଳିବ କି? ଭାବୁଛ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ମିଳିବ କି? ମିଳିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁଲି କାମ ମିଳିବ, ମିଳିବ କି ନାହିଁ? ରିକ୍ସା ଚଲାଇବେ ବୋଲି ହେବ, ହେବ କି ନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ହିଁ ହେବ କି? ସମସ୍ତେ କଲେକ୍ଟର ହିଁ ହେବ? ସେଟା ହେବା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। କେତେ ଜଣ କହିବେ ମୋର ଜେଜେ ବାପା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତ ମୁଁ ମିଶା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ତୁମର ଜେଜେ ବାପା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ତୁମେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ତ କେତେ ପୁରୁଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲିଲା କରୁଛୁ। ମାଛ କୋଉଠି ରହୁଛି? ପାଣିରେ ରହୁଛି ନାଇଁ କି? ତାକୁ ଆଣିଲେ ଧୋଇକିନା ଖାଉଛ ନା ସେମିତିଆ ଖାଉଛ? ପାଣି ଥିଲା ମାଛ କାହିଁକି ଧଉଛ? ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁଣି ଏମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବେ ନା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବେ ନା, କିଛି ନାହିଁ। ବାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆଗରୁ ଚତୁର୍ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠି? ଚତୁର ଖାଡା ପାଣ୍ଡେ ପଡବ ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି କି ନାଇଁ? ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ଆମର ପେଟ ଯେତିକି ଜନ୍ମ ହେବେ ଅଟୋମେଟିକ ଡକ୍ଟର ହେଇଯିବେ କି ନାଇଁ? କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା। ଏବେ ଆମର ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କର ବାପା ଥାନାର ଚୌକିଦାର ଅଛନ୍ତି। ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଏବେ ଚୌକିଦାର ଅଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତ। ନାଇଁ ଆମର ଜେଜେବାପା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାଚୀନ ଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହେଇଗଲି, ସେମିତି ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦରକାର। ଆହୁରି ଅନୁତାପ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ସିନା ଯାଇକିନା ହେବ। ଲେଖା ଯାଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ହେବାର ଅଛି, ନାଇଁ କି? ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ତାପରେ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ଯାକୁବ 5 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାକୁବ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ ପଢିଦିଅ। ଅତଏବ ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ଆପଣା ଆପଣାର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର, ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଯିବୁ ନା, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା କେତେଟା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ? ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେବ? ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଭାଇ, ଧୁମା ଗଲା ନାହିଁ, ଯିବ ନାହିଁ। ଜେନେସା ଖେଦ ବସି ନା ଆମର ଜେନେସା କହୁଛି ଡୁମାକୁ ଆମର ଯୀଶୁ ଟଣ୍ଟି ଚିପିବାର ମାରବେ, ସେ ଡୁମା ଆମକୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲୁଛି ସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସାନ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ବିଶ୍ୱାସ। 3 ଦିନ ହେଲା ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଯାଉ ନାହିଁ, ଟିକେ ଆସ। କାହିଁକି ଯାଉ ନାହିଁ? ଧାର୍ମିକ ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ। ଥମନାବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତାହ ଯାକ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବେ, ମିଚ କହିବେ, କାହାର ଘର ଲାଉ ବେଟି ଆଣି ରାନ୍ଧି ଖାଇବେ, କୋଉଠି କୁଣ୍ଡା ଆଣି ରାନ୍ଧି ଖାଇବେ, ଆରେ ସେ ହାତେ ଯାଇକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ଯିବ କେମିତି? ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଟା ଲାଗଲେ ହେତା। ସେ ଭୂତଟା ଭାଗ ଭାଗ ହେଇକିନା ଆକୁ ଚାରିଖାନି ସମସ୍ତେ ଭୂତ ଲାଗି ଭୂତ ପରିବାର ହେଇଯିବେ। କିଛି କାମ ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଖାଲି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ 7 ଦିନର ଫାଷ୍ଟିଂ। କେତେ ଦିନର? 7। ପଇସାକୁ କାମ ନାହିଁ।
ଖାଲି ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିନ ବୋଲି ଏବେ ଆକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ପବିତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି। ଅଲଗା ସମୟରେ ନାଇଁ ଆଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ନାଇଁ, କଦର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ। ପ୍ରିୟମାନେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁ। ମୁଁ କହୁଛି ନା ଆପଣ ମୁଁ କଣ ହେବାରୁଛି ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବାରୁଛି, ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାରୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛନ୍ତି। ଏଲିଓ କେମିତି ଥିଲେ? ଆମର ପରି ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ସିଂ ବାହାରିଥିଲା? ହଁ କେତେ ଜଣ କହି ବି ପାରୁନା। ଆମର ପରି ଥିଲେ କି ନାଇଁ? ରକ୍ତ ଆସିଥିଲା କି ନାଇଁ? ହଁ ଏଲିଓ ସେ ଆମେ କଣ ଭାବୁଛେ ନା ବିଶପ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି? ଶକ୍ତି ଅଛି। ବିଷ ବାକ୍ୟ ବୁଝ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ କେତେ ଆମେ ଯିବା? ଆମେ ଏଲିଓ ଆମର ପରି ଏକା ଦୁଃଖ ଶୋକ ଭୋଗୀ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାରୁ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ବର୍ଷା ହାରି ହେଲା ନାହିଁ। କେ ମତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଶୈତାନକୁ ଶୁଣବା ଲୋକେ ନାଇଁ ତ ନାଇଁ, ଯାହା ହଉ କହିବା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଏଲିଓ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାର କଣ ହେଲା? 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ। ରାଜା ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ, ମୁଁ ନ କହିବା ଯାଏ ଉପରରୁ ଗୋଟେ ଅଂଶ ମିଶା ଗୋଟେ ଟପା ମିଶା ପଡବ। ଆମେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମେ ମିଶା ସେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରବାର ଅଛି। କେମିତି ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ? ଆମର ସହିତ ଜଣେ ଥିଲେ ତ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିହେବ। ହଁ ମୁଁ ତ କହିବି, ଭୂତ ଡୁମା ଯଦି ଲାଗିଛ ରେ ବାବୁ ଜାଣିନ ରେ, ମୁଁ କହେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତତେ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବୋଲି ତୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେ ବାଧ୍ୟ କରି ସେ ବାହାରିକିନା ଯିବ। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ, ନାଇଁ କି? ହିତୋପଦେଶରେ ଲେଖାଗଲା ଯେ ଧାର୍ମିକ 7 ଥର ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠିବ। କେତେ ଥର ଆମେ ଉଠିଲୁ କି ନାଇଁ? କେତେ ଜଣ ପଢିକିନା ଉଠବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଇ କାଲି ଟିକେ ପୁଡ଼ିଆ ଚାବି ଦେଲି, ଆରେ ହେବ ନାଇଁନି, ଏଟା ଛାଡିଲା ପରି ନାଇଁ ବୋଲ ସେମାନେ ଅଦ୍ରି ଏ ବାଇକରେ ଆଇଲା ବେଲେ ମିଶା ଅଦରୁଛୁ କି ନାଇଁ? ଅଦରିକିନା ଢୁଲି ଥିବୁ କି ନାଇଁ? କହନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଉଠବା ଏ ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଲିଲା ବେଳେ ବି ଯୋଉଠି ଶିଉଳି ଥିବ ଗୋଡ ଖସିଗଲା ଅଦରି ହେବ କି ନାଇଁ? ଗୋଡ ତ ଖସିଗଲା ଉଠିବି ତାକି ନାଇଁ ଢୁଲି ତା ହେବ କି? ଉଠିକିନା ଝାଡା ଝୁଡି ହେବାର କି ନାଇଁ? ଏବେ ପରିବାରରେ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ହେଲ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଦେଲ, କୋଉଠି ଟିକେ ମ୍ୟାଜିକ ସେଟ ନାଚିଥିଲା, ଗୋଡ ଖେଳିଲା ନାଚି ଦେଲ, ଯାହା ବି ଏଟା ପଡିଲେ ମାନେ ପାପ କଲ। ବାରମ୍ବାର କରିବ କି ତୁମେ? ସେଠି ଉଠିବାର ଅଛି କି ନାଇଁ? ଛାଡବାର ଅଛି କି ନାଇଁ? କେମିତି ଛାଡି ପାରବା? ଆମେ କେମିତି ଛାଡି ପାରବା? ପୃଥକ ନାଇଁ, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି 7 ଥର ପଢିଲେ ବି ସେ ଉଠିବ। ଦେଖ ଆମର ଜୀବନରେ କେତେ ସଂକଟ ଗୁଡିକ ଆସିଲା, ଉତ୍ଥାନ ପଥାନ ଆସିଲା, ରୋଗ ଆସିଲା, ଜ୍ୱର ଆସିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପରେ ଆମେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଲୁ, ଅନେକ ଥର ପଢିଛୁ ମଧ୍ୟ, ମାତ୍ର ଆମେ ସେଠିରୁ ଉଠି ଆସିଲୁ। କେମିତି ଆସିଲୁ? ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା। ସେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ସେ ଅଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଠି ଆସିଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ।